iti damag negosyo. Bimabati 8% ti pakabuklan dagiti naitisag ngaykan kadagiti Regional Fish Port ti Pagilian iti Abril segun ti Philippine Fisheries Development Authority. Umunalata tinabutas Fish Port Complex ti kangatuan nga unloading volume idinto adakkel ti bimabaan ti General Santos Fish Port Complex. Ngi matumet ti fish deliveries kadagiti daduma pantalan kas iti Iloilo, Bulan, Davao ken Zamboanga. Nupay kasta na nga tulad 89% ti pakabuklan na fish deliveries manipo Enero hinggat Marso ni kumpara idi na panatawen. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes, May 22. US dollar 61 pesos and 69 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 24 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos, Euro 71 pesos and 60 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 42 centavos. Mapatapat nga oil price hike intud Martes, May 26, 2026. Ti diesel ken kerosene nagpada ang umina ti 30 centavos aginggat 50 centavos kada litro ken ti gasolina ang umina ti 70 centavos aginggat 90 centavos kada litro. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Juna Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.